The approval for allowing the students to write the Coburg subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP State President Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Swapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. Statewide indefinite national highways, rail and road blockade for the demand of the use of Roman script for Coburg subject was organized all over the state on Monday morning as per the date was given earlier. Tripura was in a hot situation whole day on Monday. Likewise, the TSF and TISF warriors had organized a protest in front of CM House and in front of TBSA office, raising the demand of Roman script. Furthermore, Maharaja Pradeep Kishore Debarma also said an announcement that Central Land and Central Authority make an announcement that the examination will be conducted like other years in the board exam, but unless the official statement is given, the roadblock must be maintained still. However, in the end, the indefinite strike was lifted after the state government gave the approval to allow the students to write in both Roman and Bengali script in the board examination at around 6 p.m. evening, said the former TSF state president and Tipramatha MLA Bishwajit Kalai and present GS Hamlo Jamatia. However, the approval for allowing the students to write the Coburg subject in Roman script in the board examination was not given due to the indefinite strike, but it was allowed under the initiative of BJP state president Rajiv Bhattacharya. IPFT State GS Swapan Debarma said this over the issue of Roman script through a press meet on Tuesday. 17 तारिख फेब्रुवारी 2024 CBSE ni porikha angnani thangtongo taklaino pulla CBSE ni je madhyamik te uchcha madhyamik high secondary school Coburg basano subject ni je porikha angna bo thangi tongo abo elabonka koto bosor পুরুলিয়া পরীক্ষা তাকলাই তো একে যেহেতু পুরুলিয়া সিবিএসই নি পরীক্ষা তো আং গতনা সাইতং গতনা তাঙ্গি তাম গতনাঙ্কা যেহেতু পুরুলিয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই পুরুলিয়া নি হয়তো না যাতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সেইজাক কাঙ্কি পরবর্তী সময় যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি যে দিমান जों মুভমেন্ট খাই ফাইতো মানে এবং অনেকটা ইজি নাই হিনি না chung CBSE ni madhyamik te uchcha madhyamik ni je Coburg বিষয় যে পরীক্ষামন রোমান হরফ বাই সেনানি সুযোগ রিজানাংতন হই আবা দাবি খাই ফাইজার আগেনি সেমিনা একে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বো সুন্দর যতন সাইমান মিডিয়া কাবা নর লিখা থাংনাই 12 তারিখ থাংনাই মাসনি 12 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবনতয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা কারণ সিবিএসইও তো ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম পড়নাই রক আংসে কাংনি নিউজ নরক বাই প্রেস মিট রক বসাকা ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় বাংলা হরফ বাই সুইমানজা কাজে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সৈন্যানি বাকি সুযোগ মত ও রিকোয়েস্ট নব উল্লেখ খালাইনো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বব সরকারি তরফ থেকে সিবিএসই না সিটি শিক্ষা সমস্যাকে ওরসে তাবুক আছিথিনি রিপ্লাই মাইয়াকো ও ভাগো কসারতা মঙ্কা ঘটনা টিবিএসই নি কোনো সমস্যা ফাইমানিয়া টিবিএসই বাংলা বাই রোমান দুইটা বাইনো সই ফাইতং মানে আগে হঠাৎ ক্লাই কনে কসার ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে প্রেসিডেন্ট বহ সাকলাই রিকা আগে যেমন সেই জমানে বাংলা বাই রোমান আবো তাবো এলাওং ইয়াও শুধু বাংলা হরফ বাই কবরং সৈন্যানি বাকিছে অনুমতি রিজাক নাই হনে ব ইনভেজিলেটর রংনি মিটিং সাকলাই রিকাই আবো নিউজ ফোকাস থামানি পরে আবুক নিজে জটিলতা যে সমস্যা তৈরি মানে আরন থেকে না সূত্রপাত প্রথম চিনি কবরংনি মুভমেন্ট যেং তো মানে আবো সিবিএসই নো তুই জমানছে kini kesara TBS ini presiden kok sairi mani pore CBS ini movement abo yang TBS buka ko tar ngi thaka কাজেই abo tabo kotor ekta সমস্যা তৈরি ngi thangban সঞ্চতন সাইমন বন্টন রকম লেখা ওকে অবনতি পরিস্থিতি yang পরীক্ষা গানে ফেমানি গুলো সুন তামকা বিজেপি আইপিএফটি বিশেষ করে বিজেপি নি যিনি সভাপতি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি ব
जरूरी मीटिंग रिंखा IPFT बाय BJP नि नेतृत्व बर्गनो थांनाय 10 तारिख सानजा जरा सानजा 8टा समय चिनि जिष्णु कर्तानि नगो मीटिंग रिंखा मीटिंग दीर्घ मीटिंग आलोचना मानि परे आफ्रो जा पारे जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे तांगै जों सान आबनो बेकअप खालायो नि रोमान स्क्रिप्ट नि कब्रक लैंग्वेज नि एक्ट रूल्स बेबाक न जासायके सेबाय शुक्रबो जों सायखानारि मानि परे जतन मांगाव ठीक न दं नै राजीव भट्टाचार्य जी जिष्णु देबबर्मा सहक लायो चिनि पूरा IPFT ते जनजाति मोर्चा BJP नि टीम आरो नहयते प्रतिनिधि थांगे जों चीफ मिनिस्टर नि आरो थांगे कयलेखा जे चेराइरकनि एकटा चेराइरकनि भबिष्यत जाते नष्ट थांथों बने बागे ए जे बोर्ड नि प्रेसिडेंट जे कक साइरि माने बतिनि कायसा खाना कायसा कक उल्टा पाल्टा साइथंका आबनो कायसा विबृति रिव आगिने हायकेनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बांला स्क्रिप्ट दुइटा बाय न जाते कक बरक सहिमान नन्तै आबनो चीफ मिनिस्टर हस्तक्षेप खालायो आबनि समस्या समाधान खालायनो चेष्टा नाथों जों रिक्वेस्ट खालायखा बापरो साकासुनो जे CBSE तो आनि एक्टियारनि बायरे आं बरनो चिठि बसैखा किन्तु आबनि रिप्लाय फायाखौ इसा माना सिंना अबनि परे जों प्रेस मिट ब्रक खालायखा प्रेस नर बाय कक सालायखा तरि गरि टाइम जिनो 11 तारिख फेब्रुवारि 2024 बो ताइसा चिनि चीफ मिनिस्टर रिंगै जोंनो साखा जे दाबो रिप्लाय फायाखौ ताम खायनाय आफ्रो जों जतनो रिक्वेस्ट खालायखा TBS जेहेतु निनि फेभारो तंचिनि राज्यनि आन्दारो दंगो अन्तत त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एडुकेशन नि क्षेत्रे बांला बाय रोमान हरफ दुइटानो सैमाननाय कक बरकनो अ कक अन्तत किसा घोषणा खालाय दिदि कनफार्मेशन दिदि नि रिक्वेस्ट खायजा माने परे 12 तारिखो चिनि रिक्वेस्ट नारगे BJP IPFT नि जुथ टीम नि रिक्वेस्ट नारगे तिनी चिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अंतत त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एडुकेशन नि जे माध्यमिक तै उच्च माध्यमिक नि परीक्षा को कबरनो रोमान तै बांला हरफ जे जान हामजामानि बाय सैमान नै नै साखलाय मानि बागै बनसुं चिनि दल नि तरफ থেকে অন্তত কিছুটা সমস্যা সমাধান মানি বাগে বনসং পাইপ্লাই হামবাই রিনানি বাগিনো जों नरमते प्रेस मिटिं जाका बनि लगी लगी जों तेबो जों धन्यवाद रिनानि मुसुं कारण जों सिरिज टक आलोचना का ओ आलोचना ओ माननीय श्रीयुक्त राजीव भट्टाचार्य BJP नि सभापति बपुइलावा आसे डिटेल्स अमन बुझि मानजा जेफ्रो आं बनो सबाय शुक्रबै साइबो जखा आफ्रो बनि जिन दायित्व नावै मिटिं रिंगै जों मुख्यमंत्री नारा क्लामी थाका आर चिनि अभिभावक हिसाबै चिनि लगि थाका चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मा जी बरंबो पाइप्लाय हामबाय मारिनाय एकदम चिनि गार्जियन हाइक्रे दायित्व नावै मुख्यमंत्री न जत कक सबाय एक रूल्स ने जत बेपार न सबाय कय जों बन मानरि मानखा समस्या समाधान অন্তত তাকলাই বছর যে পরীক্ষা TBS नि क्षेत्र बानो समस्या थांथों समस्या काय अरसे अबत जास्ट चिनि मूल दाबि ति प्रसार नि तमानि CBSE नि अब नरजाकतेंगि TBS थां सगिरिका ए जे धनंजय गणचंद्र नि कारणे अबत TBS बा राज्य सरकार नि एक्टियारो दङ आमागे अब समाधान खा किन्तु CBSE नि तागो समाधान याखौ ताबो बसिति फाइसोखौ बनि बागे जंगाबनो टेंशन बतंगो नासिंगे बतंगो कारण आबो बिन एक्टियार नि बायरे जों ता भानो रिक्वेस्ट खालायखा नों एज ए चीफ मिनिस्टर हिसाबै नों बकिसा कम्युनिकेशन खायदि बखलाय दङ चेष्टा खालाय दङ इनि जों साजा एके अबो ताबुकनि ओ जे समस्या से कसाय दङ किन्तु चिनि मूल दाबि दङ माने कक बरकनि जे लिपि बितर्क स्क्रिप्ट समस्या आबो स्थायी समाधान तो आबो स्थायी समाधान अमहाय बिकप्ति घोषणा खालाय बखबाय प्रेस मिट खालाय सरकारी घोषणा साखलाय दिमा बायनिया तामगाय समाधान नाय
अब पुला कैबिनेट मा कानाय कैबिनेट कावे अब दिनी ताबुकनि जे एक्ट दंमोन त्रिपुरा ऑफिशियल एक्ट लैंग्वेज ऑफिशियल एक्ट 1979 ते 99 नि जे रूल आरोबों का स्क्रिप्ट नि मेटर साइलेंट कुनु कक साजागलिया आवन बाकी बांग्ला बो रोमान बो बाक्सा देवनागरी बेछि बोजे एलो माकने बो आपति कंडीशन तो कथाबो आरो संशोधन खालाये एमेंडमेंट बो जदि रोमान स्क्रिप्ट और बेंगली हिनी उल्लेख खायखाय दुइटा बायनाय नतबा शुधु रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक यूज खायजाकनाय हिनी लाइन टांसा दायरि खायखाय शुधु रोमान स्क्रिप्ट सेमनाय एरपरे सरकार कैबिनेट अब एप्रुवेल रहित नोटिफिकेशन जारी खालामनानै परेसे बुट रहनाय बुट सबायमानि परेसे बुट घोषणा खालामनाय ताबुकनि जे बरक आं नर्म सकांग बसाका बरकनि टेक्निकली बरक बुलुखा हयतो गता कारणे दातामखा किन्तु प्रोसीड्यूर आतिंगन कक तमन्या. Besides IPFT GS Sapan Debarma, the press meet was attended by IPFT AGS Amit Debarma, IPFT Office Secretary Buddha Debarma and other members. Reported by Saljang from Agartala, Chini Khoran.